মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ অষ্টম শ্ৰেণীৰ হিন্দী পাঠ্যপুথিৰ পাঠ 14 অৰ্থাৎ লাষ্ট চেপ্টাৰ মেহু মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ এই চেপ্টাৰটিৰ কুৱেশ্যনৰ আনসাৰ কেতিয়া। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা। ঠিক আছে, ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আনসাৰ আলোচনা কৰা আৰম্ভ কৰিম। ইয়াৰ পৰা মানে তোমালোকৰ ক্ৰিয়াকলাপ আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াত আহি শেষ হৈছে। শেষত তোমালোকক কেইটামান শব্দ অৰ্থ দিছে, তোমালোকে এই শব্দ অৰ্থবিলাক পঢ়ি মুখস্থ কৰি পেলাবা। এইবিলাকৰ পৰা পৰীক্ষাত তোমালোকক প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে। ঠিক আছে, তো বলা কুৱেশ্যন আনসাৰ কেইটা আলোচনা কৰা আৰম্ভ কৰোঁ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক 1 নম্বৰত দিছে নিম্নলিখিত প্ৰশ্নকে উত্তৰ এক বাক্য में दो। তাৰমানে তলত দিয়া প্ৰশ্নবিলাক উত্তৰ এটা বাক্যত দিবলৈ দিছে। চোৱা কত তোমালোকক দিছে ब्रह्मपुत्र अंत में अपने को किस खाड़ी में सौंप देता है। তাৰমানে কোনটো উপসাগৰত অৱশেষত ব্ৰহ্মপুত্ৰই নিজকে আত্মসমৰ্পণ কৰে। তো ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা ब्रह्मपुत्र अंत में अपने को बंगाल की खाड़ी में सौंप देता है। তাৰমানে অৱশেষত ব্ৰহ্মপুত্ৰই নিজকে বংগোপসাগৰৰ ওচৰত সমৰ্পণ কৰে। ঠিক আছে, এইদৰে তোমালোকে লিখি লবা। खत चुआ खत तुम्हारे दिसे पुराणों के अनुसार ब्रह्मपुत्र की माँ कौन है। पुराणों मते ब्रह्मपुत्र माँ कौन। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा पुराणों के अनुसार ब्रह्मपुत्र की माँ अमुगा है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र मार नाम की अमुगा और ये भूल हो आछे कु हो आछे तुम्हारे कु निदि एकेटु दि दिबा। तार माने एटु उकार हो आछे उकार নহয় ইয়াত एकार हे হ'ব। ठीक है, पुराणों के अनुसार ब्रह्मपुत्र की माँ अमुगा है। তাৰপিছত গদ দিছে पुराणों के अनुसार ब्रह्मपुत्र के पिता कौन है। पुराणों मते ब्रह्मपुत्र पिता कौन। तो उत्तर लिखिबा पुराणों के अनुसार ब्रह्मपुत्र के पिता ब्रह्मा है। पुराणों मते বা पुराण अनुसरि ब्रह्मपुत्र माँ হৈছে ब्रह्मा। ठीक है, घट चुआ घट दिसे मिसमी लोग ब्रह्मपुत्र को किस नाम से पुकारते हैं। मिसमी लोकসকলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক কি নামেৰে মাতে বুলি তোমালোকক সুধিছে। তো তোমালোকে উত্তৰ লিখিবা মিসমি লোক ব্ৰহ্মপুত্ৰ কো লুইত নাম সে পুকাৰতে হে। মিসমি লোকসকলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক লুইত নামেৰে মাতে। ঠিক আছে, তাৰপিছত তোমালোকক দিছে प्रमुख नदीद्वीप মাজুলী किसकी गोद में बसा है। मुख्य नदीद्वीप মাজুলী কোনটো নদীৰ বুকুত অৱস্থিত বুলি তোমালোকক সুধিছে। तो यार उत्तर लिखिबा प्रमुख नदीद्वीप মাজুলী ब्रह्मपुत्र के गोद में बसा है। ठीक है, मुख्य नदीद्वीप মাজুলী ब्रह्मपुत्र नदीर बुकुत अवस्थित বুলি কোৱা হৈছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত তোমালোকক প্ৰথমছত দিছে নীলাচল पहाड़ी पर किसका मंदिर है। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा नीलाचल पहाड़ी पर माँ कामाख्या का मंदिर है। कार मंदिर माँ कामाख्या। ठीक है, मरমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া 2 নম্বৰত চোৱা। 2 নম্বৰত দিছে নিম্নলিখিত প্ৰশ্নকে উত্তৰ দো। তাৰমানে তলত দিয়া প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ দিবলৈ দিছে। চোৱা কত তোমালোকক দিছে ब्रह्मपुत्र के जन्म के साथ किन किन का संबंध बताया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदीर जन्মৰ সৈতে কাৰ কাৰ সম্বন্ধ আছে বুলি কোৱা হয় তোমালোকক সুধিছে। তো তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰটো এডুৱা লিখিবা ब्रह्मपुत्र के जन्म को लेकर पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मपुत्र की माँ अमुगा है और ब्रह्मा उसके पिता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जन्মৰ বিষয়ে পুৰাণত কোৱা হৈছে যে অমুগা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মা আৰু ব্ৰহ্মা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পিতা। ठीक है, তাৰপিছত লিখিবা हिमालय कैलाश पर्वत मानसरोवर आदि का संबंध बताया जाता है ब्रह्मपुत्र के जन्म के साथ। हिमालय पर्वत कैलाश पर्वत मानसरोवर এইবিলাকৰ সম্বন্ধ ব্ৰহ্মপুত্ৰ জন্মৰ সৈতে আছে বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, এইদৰে তোমালোকে উত্তৰটো লিখি ল'বা। তোমালোকক খত দিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ কি সহি উৎপত্তি কাহা से हुई। তাৰমানে প্ৰকৃততে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন ক'ৰ পৰা উৎপন্ন হৈছে, মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ প্ৰকৃত উৎপত্তিস্থল কোনটো সেইটো তোমালোকক সুধিছে। তো তোমালোকে উত্তৰটি লিখিবা ব্ৰহ্মপুত্ৰ কি সহি उत्पत्ति
कैलाश पर्वत के नीचे मानसरोवर के पास रही सेमा युंगडंग ग्लेशियर नाम के हिमानी से हुई ঠিক আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উৎপত্তি ক'ৰ পৰা হৈছে কৈলাশ পৰ্বতৰ তলৰ মানসৰোবৰৰ ওচৰত থকা সেমা ইউংডং গ্লেচিয়াৰ নামৰ যিটো হিমানী আছে এই হিমানীটোৰ পৰা হৈছে ঠিক আছে गौत्सवा गद्दी से ब्रह्मपुत्र के साथ दाहिनी तथा बाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियों के नाम लिखो মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৈতে সোঁফালৰ পৰা আৰু বাওঁফালৰ পৰা আহি লগ লগা নদীবিলাকৰ নাম তোমালোকক লিখিবলৈ দিছে তো তোমালোকে উত্তৰ দি লিখিবা ব্ৰহ্মপুত্ৰ के साथ दाहिनी ओर से आकर मिलने वाले नदियां है सोनचिरी जियाभरली धनसिरी बरनदी माना सुनकुश और तीस्ता তাৰপিছত फ्लैग ऑप्शंस को लिखिबा ब्रह्मपुत्र के साथ बाईं ओर से आकर मिलने वाले नदियां हैं बुढ़ीदिहिंग दिहांग दिखो झांसी जिजिराम आदि नदियां ओके तो ये तुम्हारे लिखी लबा गौत्सवा गद्दी से बांग्लादेश में जाकर मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र को किन नामों से जाना जाता है ঠিক আছে বাংলাদেশত গৈ পোৱাৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী কি নামেৰে জনা যায় বুলি কৈছে তাৰ মানে বাংলাদেশৰ মানুহবিলাকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী কি নামেৰে মাতে হেতু তোমালোকক খুদিছে তো উত্তৰ দি লিখিবা बांग्लादेश में जाकर मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र को যমুনা পদ্মা মেঘনা आदि नामों से जाना जाता है ঠিক আছে বাংলাদেশত গৈ পোৱাৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক যমুনা পদ্মা মেঘনা আদি নামেৰে জনা যায় বা আদি নামেৰে বাংলাদেশৰ মানুহবিলাকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক মাতে ঠিক আছে এতিয়া उंगत दिसे बरसात के दिनों के ब्रह्मपुत्र का वर्णन करो तो বাৰিষা কালত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হয় সেই বিষয়ে তোমালোকক বৰ্ণনা কৰিবলৈ দিছে तो तुम्हारे उत्तर दी लिखिबा बरसात के दिनों में ब्रह्मपुत्र का स्तर बढ़ जाता है जेतु बारिषा काলত बरषुণৰ पानी आহি ब्रह्मपुत्र नदीत पड़े আৰু সেই बरषुণৰ पानी ब्रह्मपुत्र नदीয়ে কঢ়িয়াই নিব নোৱাৰে যাৰ ফলস্বৰূপে ब्रह्मपुत्र नदीৰ पानीৰ स्तर बढ़ी যায় और ब्रह्मपुत्र से जुड़ी सहायक नदियों में भी पानी भर जाता है और ब्रह्मपुत्र नदीर सहित लग লাগি থকা যিবিলাক উপনদী আছে সেই উপনদীবিলাকো পানীৰে উপচি পৰে जिसके कारण हर वर्ष लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है যাৰ কাৰণে প্ৰত্যেক বছৰ আমি বানপানীৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় হয়নে তো তোমালোকে হেদৰে ধুনিয়াকে লিখি দিবা এতিয়া प्रथम दिसे भूगर्भ शास्त्र के विद्वान ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं तो यार उत्तर लिखिबा एटु काटि दिबा एटु एडिशनली आहि गल तुम काटि दिबा ठीक है भूगर्भ शास्त्र के विद्वान मानते हैं कि ब्रह्मपुत्र हिमालय से भी पहले जन्मा था उनके अनुसार कैलाश पर्वत के नीचे मानसरोवर से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ी हिमानी से ब्रह्मपुत्र का जन्म हुआ है ओके तो ये तुम्हारे धुनिया के लिखि लबा मरমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া द्वितीय शोध चुआ तुम्हारे द्वितीय शोध दिसे ब्रह्मपुत्र जैसे जलमार्ग के जरिए कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हुई है तार माने ब्रह्मपुत्र जलपथर जरिए की सुविधा उपलब्ध हुई तो एनेदरे तुम्हारे प्रश्न करिसे तो तुम्हारे प्रश्न उत्तर लिखिबा ब्रह्मपुत्र जैसे जलमार्ग के जरिए यातायात तथा आदान प्रदान के हेतु कोई सुविधाएं उपलब्ध हुई है बंगाल की खाड़ी से जुड़कर ब्रह्मपुत्र एक बड़ा नदी मार्ग तैयार करता है ब्रह्मपुत्र के ऊपर से सरायघाट का पुल निर्माण किया गया जिससे यातायात की सुविधा आसान हो गई तारपिছত लिखिबा इसके अलावा जहाज़ों के माध्यम से भी माने पानी जहाज़र कथा কৈছে ठीक है उसके अलावा जहाज़ों के माध्यम से भी हजारों लोग अपने काम हेतु ब्रह्मपुत्र जैसे जलमार्ग को अपनाते हैं ओके ये तुम्हारे लिखि लबा
এতিয়া বৈকেজ্যত চোৱা তোমালোকক বৈকেজ্যত দিছে ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे प्रसिद्ध नगरों के नाम लिखो ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ কাষত উপস্থিত বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ কাষত থকা প্ৰসিদ্ধ নগৰবিলাকৰ নাম তোমালোকক লিখিবলৈ দিছে তো তোমালোকে উত্তৰ দি লিখিবা যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ के किनारे অনেক নগৰ बसे हुए हैं মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ কাষত বহুত নগৰ আছে उनमें से ধুবুৰী গোৱালপাৰা পলাশবাৰী শুৱালকুছি গুৱাহাটী তেজপুৰ ডিব্ৰুগড় আদি প্ৰসিদ্ধ হে ঠিক আছে তো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ কাষত থকা যিবিলাক নগৰ সেইবিলাকৰ ভিতৰত ধুবুৰী গোৱালপাৰা পলাশবাৰী শুৱালকুছি গুৱাহাটী তেজপুৰ ডিব্ৰুগড় এইকেইটা প্ৰসিদ্ধ নগৰ ওকে 3 নম্বৰত তোমালোকক দিছে আশয় স্পষ্ট কৰক তাৰমানে অৰ্থ স্পষ্ট কৰিবলৈ দিছে ओके सोआ कद दिसे मैं असम की संस्कृति का पोषक हूँ मैं अहोমৰ সংস্কৃতিৰ समर्थक ओके तो तुम्हारे उत्तर दे लिखिबा इसका आशय ये है कि असम में जितने भी संस्कृति ने जन्म लिया है वो सारे संस्कृति ब्रह्मपुत्र से जुड़ी है ओके अहोमत जिमान किटा संस्कृति जन्म लैছে गुटेकिटा संस्कृति ब्रह्मपुत्र सहित माने गुटेकिटा संस्कृतिर ब्रह्मपुत्र सहित सम्बन्ध আছে क्योंकि प्रमुख नदीद्वीप माजुली पर श्रीमंत शंकरदेव की परंपरा को संजो कर रखा गया है ओके कारण मुख्य नदीद्वीप माजुलीत श्रीमंत शंकरदेवर जिবিলাক परंपरा আছে সেইবিলাক সংৰক্ষিত কৰি ৰখা হৈছে पुराणों में वर्णित शोणितपुर में उत्साह और अनिरुद्ध का इतिहास लिखा गया है जो कि ब्रह्मपुत्र के तट पर है कोई मछुआरे मछलियाँ पकड़ने के लिए ब्रह्मपुत्र में जाते हैं अर्थात ब्रह्मपुत्र के तट पर बसे असम के लोगों का प्राण है ब्रह्मपुत्र ओके तो ये तुम्हारे लिखि लबा बेसि कठिन নহয় একেবাৰে সহজকৈ লিখিছো তোমালোকৰ কাৰণে এতিয়া খত চোৱা খত তোমালোকক দিছে मैं सिर्फ एक नद या जल प्रवाह नहीं हूँ मैं अपने समाज का एक विनम्र सहायक और शाखा भी हूँ তাৰমানে কৈছে যে মই কেৱল নদী বা পানীৰ খুঁত নহয় ময়ো মোৰ সমাজৰ এজন নম্ৰ সহায়ক আৰু বন্ধু তো ইয়াৰ অৰ্থ স্পষ্ট কৰিবলৈ দিছে তো তোমালোকে লিখিবা इसका आशय ये है कि ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक बहता हुआ नदी नहीं है वो हर एक किसी का साथी है क्योंकि हमेशा से यातायात का महत्वपूर्ण साधन रहा है उसके ऊपर से ही हजारों लोग जहाज के माध्यम से सफ़र करते हैं और ब्रह्मपुत्र उन्हें इस ओर से उस ओर पहुँचाने में अपना योगदान देता है ब्रह्मपुत्र के ऊपर से ही यातायात की सुविधा हेतु पुल बनवाया गया जिसके ऊपर से रेलगाड़ी और मोटरगाड़ी निरंतर चलते आए हैं इसलिए ब्रह्मपुत्र को समाज का एक विनम्र सहायक और सखा भी कहा गया है ओके तो ये तुम्हारे लिखि लबा बेसि दीघल करा নাই ठीक আছে मरমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া 4 নম্বৰত চোৱা 4 নম্বৰত দিছে निम्नलिखित प्रश्नों के लिए दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही है सही उत्तर का चयन करो তাৰমানে তলত তোমালোকক কেইটামান এমসিকিউ টাইপৰ কোৱেশ্চন দিছে ওকে তো তাৰমানে চাইটা অপচন দিয়া আছে তাৰ পৰা শুদ্ধটো বাছি উলিয়াব লাগে চোৱা কোড দিছে তোমালোকক দেশ নামক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মেৰা সাথী হে মানস ওৰাং বুঢ়াপাহাৰ কাজিৰঙা তো এই চাইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈ যাব কাজিৰঙা কাজিৰঙা নামক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মেৰা সাথী হে তাৰমানে কাজিৰঙা নামৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগৰীয়া বুলি ব্ৰহ্মপুত্ৰই কৈ আছে হয়নে তাৰমানে পাঠটো এনেকৈ লিখিছে মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰই কথা ক'ব পৰাকৈ পাঠটো লিখিছে মানে পাঠটো ইন্টাৰেষ্টিং বনাবৰ কাৰণে হয়নে এতিয়া খত চোৱা খত দিছে देश ने मुझे विषय बनाकर एक उपन्यास लिखा है तो কোনে ব্ৰহ্মপুত্ৰক বিষয় হিচাপে লৈ এটা উপন্যাস লিখিছিল প্ৰেমচন্দ জয়শংকৰ প্ৰসাদ দেবেন্দ্ৰ
সত্যাৰ্থী ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা নহয়, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই ব্ৰহ্মপুত্ৰক বিষয় হিচাপে লৈ এটা গীত লিখিছিল, হয়নে? তো ইয়াত খালী ঠাইত বহিব देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी ने मुझे विषय बनाकर एक उपन्यास लिखा है। মানে দেবেন্দ্ৰ সত্যাৰ্থীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰক বিষয় হিচাপে লৈ এটা উপন্যাস লিখিছিল, হয়নে? তাৰপিছত দিছে গদ দিছে इस देश से मैं उग्र हो जाता हूँ, कमजोरी, थकान, ব্যস্ততা, बोझ। तो एसाइटर भितरत एटु शुद्ध हो थकान। इस थकान से मैं उग्र हो जाता हूँ। ठीक है, खाली ठाइत बहिब थकान। गद चुआ गद दिसे मेरे किनारों पर लगे वनों को देश मनुष्यों ने नष्ट कर दिया है। ब्रह्मपुत्ৰৰ আহে পাহে থকা যিবিলাক গছ গছনি সেইবিলাকক কোন প্ৰকৃতিৰ মানুহে নষ্ট কৰি পেলাইছে, কাটি নষ্ট কৰি পেলাইছে? তো ইয়াৰ উত্তৰত হ'ব লালচি। অ'কে, তো লালচি মানুহবিলাকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আহে পাহে থকা যিবিলাক গছ গছনি সেইবিলাক কাটি নষ্ট কৰি পেলাইছে, যাৰ ফলস্বৰূপে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ মাটি ব্ৰহ্মপুত্ৰত গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰক বাম কৰি আছে, যাৰ ফলস্বৰূপে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বেছি পানী বোৱাই নিব নোৱাৰে। অ'কে, যাৰ ফলস্বৰূপে সঘনাই বানপানী হয়। তো এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত দুষ্ট, লোভী, মূৰ্খ, লালচি। তো লালচিটো শুদ্ধ হৈ যাব। অ'কে, তাৰপিছত আছে पाठ के आसपास। চোৱা ইয়াত কি দিছে, ह्वेनसांग कौन थे? वो किसके शासनकाल में असम आया था और उसने असम के बारे में क्या लिखा है? अपने शिक्षक शिक्षिका की मदद से पूरी जानकारी प्राप्त करो। तो তোমালোকে সুধিছে যে ह्वेनसांग কোন আছিল, তেওঁ অসমত আহোঁতে অসমত কোনে ৰাজত্ব কৰি আছিল? ओके, तो তোমালোকে উত্তৰ দি লিখিবা ह्वेनसांग एक चीन परिव्राजक था। वो कामरूप के राजा, तमने अहोমৰ रजा कुमार भास्कर वर्मा के शासनकाल में असम आया था। उसने असम के बारे में अनेक कथाएं लिखी। असम के लोग सरल, परिश्रमी, धूसर रंग आदि को सुंदर रूप में वर्णन किया था। असम के लोगों को वह बहुत प्यार करता था। ओके, तो इधर लिखी लबा। তাৰপিছত আছে योग्यता विचार। एक नंबर चुआ, एक नंबर तुम्हारे दिसे नदियों पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी है। उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना मैं हूँ महाबाहु ब्रह्मपुत्र के वर्णन से करो। तो उत्तर लिखिबा नदियों पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी है, लेकिन मैं हूँ महाबाहु ब्रह्मपुत्र निबंध से सुंदर रूप में वर्णन कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नद पूरी असम को खींचती है और सभी लोगों का जनजीवन का मार्ग सुंदर से प्रकाश किया है। महाबाहु ब्रह्मपुत्र के ऊपर डॉक्टर भूपेन हाजरिका जी ने सुंदर गीत सुशील कंठदान से सभी को मोहित किया है। यदि हमारे असम के बीच में इस नद प्रवाह नहीं होता तो असम का ही नहीं सारे भारतवर्ष का इतिहास अधूरा रह जाता। ओके, एडो लिखिबा तुमलोके। 2 नंबरत चुआ 2 नंबरत दिसे ब्रह्मपुत्र पर गुवाहाटी में सरायघाट नामक पुल है। ब्रह्मपुत्र पर अब तक कहाँ और कितने पुलों का निर्माण किया जा चुका है, सही जानकारी एकत्रित करो। तो उत्तर लिखिबा ब्रह्मपुत्र नदी पर अनेक पुल निर्मित किए गए हैं। कुछ मुख्य पुलों में से कुछ है सरायघाट पुल, जो অসমৰ গুৱাহাটীত আছে। নেক্সট আছে নেহেৰু পুল, এইটো অসমৰ গুৱাহাটীত। নেক্সট আছে কলিয়াভোমোৰা পুল, এইটো অসমৰ গুৱাহাটীত। নেক্সট আছে বগীবিল পুল, এইটো ডিব্ৰুগড় আসাম, মানে অসমৰ ডিব্ৰুগড়ত আছে। নেক্সট আছে নংগলদম পুল, এইটো আছে অসমৰ তেজপুৰত। ওকে, তো এইটো তোমালোকে চাই লিখি ল'বা। 3 नंबरत আছে ब्रह्मपुत्र के बीच स्थित মাজুলী विश्व प्रसिद्ध नदी द्वीप है। इस द्वीप के सांस्कृतिक महत्व और वर्तमान संकट पर रिपोर्ट तैयार करो। तो तुम्हारे उत्तर लिखिबा মাজুলী द्वीप पर श्रीमंत शंकरदेव की परंपरा किसी अमानत की तरह संजय कर रखी गई है। মাজুলী द्वीप असमिया नव वैष्णव संस्कृति का केंद्र रहा है।
असम में जोरहाट के जिला मुख्यालय से महज 25 किलोमीटर पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली धीरे धीरे ब्रह्मपुत्र के पेट में समा रहा है। ओके, तो इधर लिखी लबा। 4 नंबर चुआ तुमलोग 4 नंबर दिसे नदियों से होने वाले लाभ नुकसान पर चर्चा करते हुए 10-10 करके कुल 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखो। तो ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টো অলৰেডি লং হৈ গ'ল হয়নে? তো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাই লিখি লোৱা। মই যদি পঢ়িবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰু বহুত লং হৈ যাব হয়নে? তোমালোকে ভিডিঅ'টো ৰখাই প'জ কৰি তাৰপিছত উত্তৰটো লিখি ল'বা, নহ'লে তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ ল'বা হয়নে? তাৰপিছত যেতিয়া সময় পোৱা তেতিয়া লিখি ল'বা। মই লাহে ওপৰৰ ফালে উঠাই আছোঁ। অ'কে, তো লিখি লোৱা। তাৰপিছত 5 নম্বৰত এটা কুৱেশ্যন দিছে চোৱা। এই কুৱেশ্যনটো 5 নম্বৰৰ হয়। অ'কে, তোমালোকে কুৱেশ্যনটো কিতাপৰ পৰা চাইছে লিখি ল'বা, নতুবা ইয়াৰ পৰা চাইছে লিখি ল'বা আৰু উত্তৰটো ইয়াৰ পৰা চাইছে লিখি ল'বা। তোমালোকে মাজত এনেকৈ খালী জেগা নথবা। খালী জেগা মানে ইয়াত পিডিএফটো ভাগ হোৱাৰ কাৰণে খালী জেগা ৰৈ গ'ল। তোমালোকে মাজত খালী জেগা নথবা। ইয়াৰ পৰা মানে 1 দি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবা। অ'কে, উত্তৰটো পইণ্ট ৱাইজ লিখা হৈছে আৰু তোমালোকেও পইণ্ট ৱাইজ লিখিবা। অ'কে, অলপ লং হয় কিন্তু চিন্তা নকৰিবা, তোমালোকে মনোযোগ সহকাৰে লিখিবা। আৰু এইকেইটা পৰীক্ষাৰ ফালৰ পৰা সিমান ইম্পৰ্টেণ্টো নহয়, তোমালোকে মুখস্থ কৰিব নালাগে, তোমালোকে কেৱল পঢ়ি বুজি পালেই হ'ল। অ'কে, এতিয়া 6 চোৱা। 6 দিছে किनारे पर लगे वनों को लोगों द्वारा ध्वंस करने, बरसाती पानी के साथ मिट्टी कटकर पानी में आ मिलने तथा विभिन्न कूड़े कचरे आदि फेंके जाने के कारण ब्रह्मपुत्र की पेटी निरंतर उथली होती जा रही है। इसके कारण बाढ़ का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। इसे रोकने के लिए क्या उपाय सुझा सकते हो? समूह में चर्चा कर लिखो। उत्तर लिखिएगा। इसको रोकने के लिए हमें अपने आप को सुधारना होगा। नदी के किनारों में मिट्टी काटना, जंगलों को साफ करना, पेड़ पौधे को काटना, कूड़े कचरे चीज़ें नद पर फेंकना बंद करना होगा, तभी बाढ़ की समस्या दूर होगा। ঠিক আছে, এইদৰে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এতিয়া ইয়াত চোৱা। ইয়াত তোমালোকক দিছে आओ पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ जाने। তো পাঠত যিকেইটা কঠিন শব্দ আছে সেই শব্দকেইটাৰ অৰ্থ ইয়াত তোমালোকক দি দিছে। তোমালোকে চাবা তোমালোকৰ কিতাপৰ শেষৰ ফালে, ঠিক আছে, মানে পাঠটোৰ শেষৰ ফালে 108 পেজত এই শব্দকেইটাৰ অৰ্থ দিয়া আছে। তোমালোকে এই শব্দকেইটাৰ অৰ্থ কিতাপৰ পৰা চাই পঢ়ি মুখস্থ কৰি পেলাবা। ঠিক আছে, চোৱা। মহাবাহু মানে লম্বী বাহুৱালা বলৱান। ঠিক আছে, যিকেইটা কঠিন শব্দ মানে পাঠত ব্যৱহাৰ হৈছে এই শব্দকেইটাৰ অৰ্থ ইয়াত দিয়া আছে। ঠিক আছে, তো তোমালোকে শব্দকেইটাৰ অৰ্থ পঢ়ি মুখস্থ কৰি পেলাবা। তো মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালা তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিবা।